फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूपसार चैनल आपको स्वागत। तो आज आम ए भिडियो आलोचना करवा +3 5th सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर 11 रो यूनिट 1 3 मार्क प्रश्न उत्तर बा आपण मैंने 5 मार्क भी प्रश्न उत्तर भाव में पढ़ी पारे जोटा कि आपंकर 100% परीक्षा आसो। तो आम आग भिडियो आलोचना करूँ पार्ट 2 पर्यंत। आज यहाँ आम आलोचना करवा पार्ट 3। यहाँ आपंकर पार्ट 3। तो पार्ट 3 रे आम आलोचना करवा जो प्रश्न भी आपंकर अधा होता उत्तर से प्रश्न को भी आम आलोचना करवा आज। तो आपण जब आम चैनल नुआ अच्छे तो आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखु एमती सब नुआ नुआ वीडियो देखापी सबुदिन। तो कोर 11 रो चलছে कोर 12 बंद करवा कोर 13 करवा जितेटा आपंकर सरी। आउ जदि कोर 1 2 आपण मैंने वीडियो देखा चाहते तो आम चैनल कराई आपण मैंने चाहिए से वीडियो बंद देखिपारे हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर 1 2 स्टार्ट करी आपनकर 10 पर्यंत सब वीडियो कराई। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न सब अच्छी ताईरे। तो आपण मैंने जब चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज सब्सक्राइब करने। तो चलते आम आलोचना करवा। देखो 12 नंबर रो उत्तर आपनकर जो जी आपन से आम पार्ट 2 रे पढ़ी आज एवं ये वीडियो आलोचना करवा तार सबू। तो देखो फरासी समाज मुख्यतः 3टी श्रेणी विभक्त होता से थे धर्मजाजक सामंत गोष्ठी और धर्मवित्त श्रेणीर व्यक्ति कृषक श्रमिक आदि जनसाधारण। तन्मध्य प्रथम 2टी गोष्ठी थे सुविधा सुजोग उपभोग करुवा उच्च श्रेणी और अन्य 3टी गोष्ठी थे अवहेलित शोषित निर्यातित और निष्पेषित निम्न श्रेणी। निष्पेषित श्रेणीर सबु प्रकार अधिकार वंचित हो समग्र करभार वहन करथिबा स्थले सुविधाभोगी श्रेणी कौन प्रकार कर नदे सबु प्रकार सुविधा सुजोग उपभोग करथिले। एही प्रकार सामाजिक वैषम्य फ्रांस रे गभीर असंतोष सृष्टि करिथिला। एबे 13 नंबर आलोचना करबा। 13 नंबर प्रश्न देखो फरासी विप्लवर अर्थनैतिक कारण। फरासी विप्लवर अर्थनैतिक कारण कौन? तो उत्तर देखो पुरातन अमलर फ्रांस अर्थनैतिक संकट ही 1799 फरासी विप्लव पर मुख्यतः दायी थिला। चतुर्दश लुई वैदेशिक युद्ध, पंचदश लुई समय सप्तवर्षीय युद्ध एवं अन्य बहु व्ययबहुल युद्ध में फ्रांस अर्थनीति विपर्जय हो पड़ा। बुर्बन वंशर आडंबरपूर्ण दरबार खर्च मध्य राजकोष उपरे चाप सृष्टि करथिला। राज्यर अर्थ राजांक अर्थ रूपे विवेचित हेउथिला। आय व्ययर हिसाब व्यवस्था नथिला। फ्रांस देशर राजकोष को केवल दरिद्र प्रजा माने ही पूरण करथिले। मुंड पिछा कर, भूमि कर, लवण कर, आय कर, आमदानी कर, धर्म कर बा टिथ और विवाह कर प्रभृति अनेक कर साधारण लोकंकु देवाकू पड़ुथिला। संभ्रांत और जाजक माने वस्तुतः कौनसी दर देउनथिले। फलरे जेउ मानकर प्रचुर अर्थ थिला से माने राज्यर खर्च वहन कले नाही, अथच निश्चय लोक माने ही सब प्रकार कर देवाकू बाध्य होतिले। अपर पक्षरे वैदेशिक ऋण भार मध्य बढ़ी चलीथिला। दुर्बल अर्थनैतिक परिस्थिति को सुधारिबा पाई टार्गेट नेकर कलेन प्रभृति अर्थनीति विषदार तो माने बहु कष्ट करी मध्य विफल होइथिले। एही भली परिस्थिति रे 1789 ख्रीष्टाब्द मे 5 तारिख रे सम्राट षोडश लुई पार्लियामेंट आह्वान पाई बाध्य होइथिले। चौदह नंबर प्रश्न फ्रांस अव्यवस्थित राजस्व नीति। उत्तर बुर्बन राजत्व कालर कौनसी समय फरासी शासन रे सुचिंतित राजस्व नीति अवलंबन बा प्रयोग करि नथिले। राजा मानकर धारणा थिला जे फरासी जातिर राजस्व होछि राजांकर व्यक्तिगत आय। से माने आय व्यय अटकल बोली किछि प्रस्तुत करू नथिले। राजांक आवश्यकता अनुଯାयी मनोमुखी भाव में प्रजांक निकटरू अर्थ आदाय करा जाउथिला। सेही अर्थर अपचय पाई राजतंत्रर कातरता नथिला। आर्थिक व्यवस्था पाई नीति नियम नथिला। आय व्यय और राजकोष विषय रे मंत्री बा मंत्री मानकर सम्यक धारणा नथिला। जदि सरकारंकर अधिक अर्थ दरकार हेउथिला सेही अनुपात रे प्रजांक उपरे अधिक कर बसा जाउथिला। कर देवा पाई कृषक मानकर शक्ति अछि कि नाही ताहा विचार कला गला नाही। कर वृद्धि संगे राजांकर व्ययभार बढ़िला से और सेथि संगे राजकोष मध्य शून्यकार धारणा कला। शेषर एपरी दिन आसिला जेतेबेले आर्थिक दुर्गति फ्रांस देश को रक्षा करने कई वृद्धि बाट पाइला नहीं।
ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅବା ବୃଦ୍ଧି ଦିଶିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। 15 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରାତନ ଅମଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ବ୍ୟୟବହୁଳ ରାଜତନ୍ତ୍ର। ତ ଉତ୍ତର, ବୁର୍ବନ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଅତିଶୟ ବିଳାସପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ସହ କ୍ଷମତା ଓ ଖ୍ୟାତି ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧଜନିତ ବିପୁଳ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ରାଜକୋଷର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ଘଟୁଥାଏ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଥାଏ ରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୃତ ଯୁଦ୍ଧ। ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ରାଜବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାକୁଳକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ହେଲା। ବ୍ୟୟବହୁଳ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶବାସୀ କରଭାରରେ ଉପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତେଣେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଭର୍ସାଇ ପ୍ରାସାଦ ନଗରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ରାଜକୋଷରୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ରାଜା ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଭର୍ସାଇ ଥିଲା ରାଜକୀୟ ଅପବ୍ୟୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ଯୁଦ୍ଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମୋଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଯାଇ ରାଜକୋଷ ନିଃଶେଷ ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ଦେଶର ଋଣଭାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଓ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଶବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସରକାର ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ସରକାର ଅସମର୍ଥ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସମ୍ମାନ ରହିଲା ନାହିଁ। 16 নম্বର, ପୁରାତନ ଅମଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ଯାଜକ ଶ୍ରେଣୀର ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା। ଉତ୍ତର, ପୁରାତନ ଅମଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସର କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାନା ପ୍ରକାର କର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଅଥଚ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ଯାଜକମାନେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଥିଲା ମଧ୍ୟ କରମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ରାଜକୋଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟୀ ନଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଥିଲା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କର ଚିରାଚରିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବଳରେ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଅବ୍ୟବହିତ ପାଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେହିପରି ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ରାଜା କୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଅର୍ଥଦାନ କରିବା ପ୍ରଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ଗିର୍ଜା ନାମରେ ଥିବା ସୁବିସ୍ତୃତ ଭୂମି ରୂପରେ ସେମାନେ ରାଜଦେୟ ନଥିଲା। ଗିର୍ଜାର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଦାନ କରୁନଥିଲେ। ଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ସାହସ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଧିକାର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଥିଲା ଓ ସେମାନେ ସେହି ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ରାଜଭକ୍ତି ପ୍ରତି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଦୁସ୍ଥ ପ୍ରଜାମାନେ କରଭାରରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରଦାନରୁ ବିତର ଥିଲେ। 17 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରାତନ ଅମଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ। ଉତ୍ତର, ପୁରାତନ ଅମଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସୁବିଧାଭୋଗୀ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ କରଭାର ବହନ କରିଥାନ୍ତେ, ଦରିଦ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତାହା ବହନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏହି ବାଧ୍ୟତା ପୁଣି ତିନି ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ନାନାବିଧ କରେ। ଗିର୍ଜାକୁ ଦେଉଥିଲେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣାର୍ଥେ ନିଜ ଆୟର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବା ଥିତେ ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ସାମନ୍ତ ପାଉଣା। ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା କର ଥିଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଓ ପରୋକ୍ଷ କର। ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ମନୋମୁଖୀ ଭାବରେ କରଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଥିଲେ। କର ଆଦାୟକାରୀମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ଉପାୟରେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳରେ କୃଷକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। 18 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରଭାବ। ଉତ୍ତର, ରାଜନୈତିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ସହିତ ବୌଦ୍ଧିକ ଜାଗରଣ ଥିଲା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ନବଜାଗରଣ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ପରେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ମାନସିକ ଜଗତରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସଚେତନତା ଓ ଜାଗରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜ୍ଞାନାକାଶରେ ଉଦିତ ହୋଇଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଦର୍ଶନ, ଆଦର୍ଶ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହି କାରଣରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ କୁହାଯାଏ ସଚେତନତାର ଯୁଗ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 18 নম্বରର ଉତ୍ତର ସବୁ ସରିନାହିଁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାର୍ଟ 4ରେ ତାର ଉତ୍ତର।